डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक सीस्मोग्राफ एंड सीस्मोग्राम है। सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर्स या जियोफोन्स भी जिसको कहते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो अर्थक्वेक मोशंस और वाइब्रेशंस या ट्रम्बलिंग जो सिस्मिक वेव्स की वजह से ग्राउंड में होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सो इट्स अ scientific or sensitive scientific instrument that records the earth or ground motions set by earthquake or seismic waves. So क्योंकि जब earthquake waves ग्राउंड को वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि एनर्जी इलास्टिक एनर्जी इन वेव्स में होती है, इनके साथ होती है, ये एनर्जी वेव्स होती हैं, तो ग्राउंड जो है वो एक्सेलरेट होता है both horizontally as well as vertically. So that means up and down भी होता है और साथ साथ horizontal, that means back and forth motion भी ground में होती है. And second one is these tectonic forces are these whenever energy is released, this seismic energy, it works, it operates, or it is opposed to the acceleration due to gravity. जो एनर्जी ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से जो है ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे, तो उसके अगेंस्ट ये काम करती है। इसलिए जब अर्थक्वेक होता है तो हम जो महसूस करते हैं, हम दौड़ नहीं पाते हैं या फिसल जाते हैं, या अगर स्ट्रॉन्ग मोशन हो तो चीज़ें जो है हवा में टॉस हो जाती हैं, या हम दौड़ नहीं सकते हैं, तेज़ तेज़ दौड़ नहीं सकते हैं। दैट इज़ क्योंकि जो सिस्मिक एनर्जी है इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सिस्मोग्राफ को, सिस्मोग्राफ दीज आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड और दैट रिकॉर्ड द अर्थ और ग्राउंड मोशन सेट बाय सिस्मिक वेव्स. And these can record both vertical as well as horizontal motions of the ground of earth. तो ये जो साइंटिफिक सिस्मोग्राफ्स होते हैं या सिस्मोमीटर्स होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है? एक तो एक स्ट्रॉन्ग, पहले जब भी जहाँ भी ये इरेक्ट किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं सिस्मिक स्टेशंस पे ये इंस्ट्रूमेंट्स, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो है जहाँ पर भी इरेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर फ्रेश हार्ड रॉक जो है या बेड रॉक जो है वो एक्सपोज करनी पड़ती है. दैट मीन जेसीबी से या किसी और स्पेड से या कोई भी इम्प्लीमेंट हो, उससे पहले हम डिग करते हैं. जो लूज मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल, सॉइल, रिगोलिथ वगैरह होता है, वो पहले हम उसको रिमूव करते हैं, एक्सकवेट करते हैं. जहाँ जिस डेप्थ पे, जिस स्पॉट पे, जिस लोकेशन पे हमें हार्ड रॉक एक्सपोज्ड मिलेगी, तो उसी पर हम जो है ये इंस्ट्रूमेंट इरेक्ट करते हैं. और फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मैसिव सपोर्ट होता है, उसके साथ हॉरिजॉन्टली एक वेट होता है, हॉरिजॉन्टल बीम पेंडुल जो एक एंड से फिक्स होता है, एक एंड से फ्री होता है, जिसको हम सस्पेंडेड मास या पेंडुलम भी कहते हैं. और इसके साथ जो फ्री एंड इसका होता है, उसके साथ एक पेन भी कनेक्टेड होता है, जो कि एक ड्रम के साथ, रोटेटिंग ड्रम के साथ कनेक्ट होता है, जिस पर वो फिर मार्क या ट्रेस बनाता है. तो इस फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, जो वर्टिकल वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है, और वर्टिकल सपोर्ट जो कि ग्राउंड बेस के साथ बिल्कुल वर्टिकली जो है इरेक्ट हुआ होता है, स्ट्रांगली मजबूत. देन उसके साथ एक सस्पेंडेड वायर या स्प्रिंग होता है जो इसको थामे हुए होता है हॉरिजॉन्टल बीम को, जिसके साथ एक अटैच्ड मास या वेट या पेंडुलम होता है. और उसके फ्री एंड में जो है, फ्री एंड की तरफ से एक पेन भी होता है जो कनेक्टेड होता है, जो टच करता है एक फ्री रोटेटिंग ड्रम को, जो जिसका एक्सेस वर्टिकल होता है, उसी के एक्सेस के राउंड ये फिर रोटेट
ہوتا رہتا ہے سکرو کی وجہ سے. تو جب یہ اسٹیشنری ہوتا ہے تو اسٹریٹ لائن اس پہ بنتے ہیں. جو ہی گراؤنڈ میں موشن ہوگی، فار ایگزامپل ورٹیکل موشن ہوگی، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی، تو پین جو ہے اس روٹیٹنگ ڈرم پہ جو پیپر فکس ہوا ہوتا ہے، ریپ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس پر یہ ٹریس بناتا ہے، ایک ریٹن ریکارڈ زگ زیگ لائنز بناتا ہے. تو جتنی زیادہ انرجی ریلیز ہوئی ہوگی، دیٹ مین جتنا میگنیٹیوڈ زیادہ ہوا ہوگا، اتنا جو ہے ایمپلیٹیوڈ بھی زیادہ ہوگا، ڈسٹربنس بھی گراؤنڈ میں زیادہ ہوگی، اتنی بڑی جو ہے ایمپلیٹیوڈ ٹریس پہ بنے گی، ویو کی بنے گی. سو اس ریٹن ریکارڈ کو سیسمک زگ زیگ لائنز ٹریس کو ہم سیسموگرام کہتے ہیں. دین اگین فار ہارزونٹل موشن، اوکے، اگین ہارڈ راک بیڈ پہ یہ اریکٹ کیا جاتا ہے. اگین ورٹیکل سپورٹ، دین وائر، سسپینڈیڈ وائر، اسٹرانگ وائر، اس کے ساتھ یہ ماس یا ویٹ جو ہے ٹائی کیا ہوتا ہے، باندھا ہوا ہوتا ہے. دین اس کا جو تھری اینڈ کی طرف جو پین ہوتا ہے وہ روٹیٹنگ ڈرم پہ جو پیپر ریپ فوٹوگرافی پیپر ریپ ہوا ہوتا ہے، ریپ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بالکل ٹچ کرتا ہے. تو نارمل اسٹیشنری جب یہ رہتا ہے، دیٹ مین جب کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، چاہے اسمال ہو چاہے بگر ڈسٹربنس ہو، اسٹرانگ ڈسٹربنس ہو، تو نارملی یہ جب روٹیٹ ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے بالکل لائنز پڑ جاتی ہیں جو بالکل اسٹریٹ یا سرکولر ہوتی ہیں، جسٹ لائک دس. جو ہی کبھی ڈسٹربنس تھوڑے، اگر آپ یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اگر آپ اسٹیشن پہ جائیں گے اور اپنے پیر سے دوسرے روم میں اسٹمپ کریں گے، اس گراؤنڈ پہ ماریں گے یا فلور پہ ماریں گے، بالکل جو معمولی وائبریشن ڈسٹربنس وہاں پر ہوتی ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو جو ہی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے گراؤنڈ میں، چاہے وہ ارتھ کویک کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اور کسی وجہ سے ہو، تو اس پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. سو جو ہی اسٹرانگ وائبریشن گراؤنڈ میں ہو جاتی ہے تو جو یہ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ڈسٹربنس اس پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے زگ زیگ لائنز کی صورت میں، ٹریس کی صورت میں. اس کو ہم سیسموگرام کہتے ہیں. تو جس کا جو میکنزم ہے، ورکنگ میکنزم جو اس کا سیسمومیٹرز کا ہے یا سیسموگرافس کا جو ہے، تو سمپلی آپ مان لیجیے یہ جو ویٹ اس کے ساتھ ماؤنٹ ہوا ہوتا ہے، یا یہاں پر جو ویٹ اس کے ساتھ ماؤنٹ ہوا ہوتا ہے، تو جب یہ گراؤنڈ شیک ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، جو ماس اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے اپنی انرشیا آف ریسٹ کی وجہ سے، وہ اپنی انرشیا کی وجہ سے بالکل اسٹیشنری رہنا چاہتا ہے. لیکن جب فریم موو کرتا ہے ڈسٹربنس کی وجہ سے، تو جو یہ پین اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ موشن اس میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے میکینیکل لنک کی وجہ سے. تو یہ جو ہلنے لگتا ہے اس کی وجہ سے پھر ایک پرماننٹ ریکارڈ، ایک ٹریس بن جاتا ہے اس پیپر پہ، the form of zigzag lines on the rotating paper drum. So this record gets in the form of this zigzag lines, it gets recorded here, and this is termed as seismogram. Simply اس میں ایک ویٹ ہوتا ہے، ماؤنٹڈ ہوتا ہے، اوکے، جو کہ موو کرتا ہے independently of its frame. So جب whenever there is shaking the ground, trembling in the ground, the mass tends to stay, but due to inertia, due to its inertia, then this motion is transformed up, translated to it, and it starts swinging freely with the frame that is attached to the ground. So کیونکہ وائبریشن جو ہے انرجی میں اس پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ماڈرن انسٹرومنٹس جو ہیں آج کل وہ ڈیجیٹل فارم میں کمپیوٹرائزڈ ہیں، اس میں بھی وائبریشن ریکارڈ ہوتی ہیں الیکٹرانکلی ڈیجیٹل، اس میں ٹائم بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ڈیٹا بھی اسٹور ہوتا ہے ڈیجیٹل فارم میں. لیکن جو پرنسپل اس کے بیہائنڈ ہے وہ بالکل سیم
اسی طرح ہے، یہی پروسیجر ہے ماؤنٹ کرنے کا، اریکٹ کرنے کا سیسمومیٹرز کو، جو کہ پھر گراؤنڈ پہ اریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یو ایس جی ایس ایک یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سوسائٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سوسائٹی، تو انہوں نے ہر ایک کنٹری میں اکراس دی گلوب، خاص کر جو ایکٹیو ہیں سسمکلی، وہاں پہ یہ سیسموگرافس اریکٹ کیے ہیں، ایک نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے، تو جو کہ ریکارڈ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ارتھ کویکس کو، اور پھر وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس وائبریشن کو۔ تو دین وہ سیسمک جو سیسمولوجی ہے، برانچ آف جیولوجی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ اسٹڈی جو کاز ارتھ کویکس کے، فینامنا ارتھ کویکس کے، اور موشنز جو گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، بیہیویئر گراؤنڈ کا، پھر رسپانس گراؤنڈ کا، تو یہ سب جو ہے پھر اسٹڈی کرتے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ۔ تو دین وہ پھر انٹینسٹی اور میگنیچیوڈ جو ہمیں بتاتے ہیں ارتھ کویکس کا کسی ایریا میں کیا ہوتا ہے یا کیا آیا ہے۔ تو دس میگنیچیوڈ از دی اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ڈیورنگ این ارتھ کویک، اٹ از اے کوانٹیٹیو میجرمنٹ۔ تو اسی کی مدد سے پھر ہم جو ہے ارتھ کویک ایک سکیل جو بنائی تھی رکٹر نے، رکٹر سکیل آف ارتھ کویک میگنیچیوڈ جس کو کہتے ہیں، وہ پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں میگنیچیوڈ ارتھ کویک کا اسٹرانگ کتنا ہے، کتنی انرجی ریلیز ہوئی ہے کسی پرٹیکولر ارتھ کویک میں۔ تو وہ ہم نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے۔